Оройн төргөө үзэгчтэй эрүүл амьдрал цааны нэвтрүүлгийн шинэхэн дугаар үзэгч та бүхэнд хүрэхэд бэлэн болоод байна. За манай өнөөдрийн дугаараар Солонгос эмнэлгүүдийн зайн үзлэг онцлогооны төвийн эмч, оюун сүрэн болон менежер Юмжир Дуламсүрнаар өргөдөө оролцож байна. Оройн төргөө та бүгдэд. Оройн төргөө. За яг одоо Солонгос эмнэлгүүдтэй те яг эндээс одоо ингээд зайн үзлэг онцлогоо хийх хэр үзэгчдэд маань бас их сонирн бах. Яг ямар журмаар яаж яваад энийг бас үзэгчдэд танилцуулахгүй юу? За баярлалаа. Манай эмнэлэг маань бол одоо Берлинд эмнэлэгтэй байрладаг төв маань. За бүгд найрамдах Солонгос улсын зайн үзлэг онцлогооны төв маань нийт Солонгосын 25 гаруй эмнэлэгтэй хамтран ажилладаг аль биесны гэрээтэй үйл ажиллагаагаа явуулдаг. За энэ эмнэлгүүдэд ямар эмнэлгүүд байдаг вэ гэхээр 3-4 дугаар шатлалын нэгдсэн эмнэлэг, нарийн мэргэжлийн эмнэлгүүд, за мөн их сургуулийн эмнэлгүүд байдаг. За Монголдо энэ төв маань ямар чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг гэхээр Монголдо онцлогдох боломжгүй мөн Монголдо эмчлэгдэх боломжгүй ийм кейсүүдийг одоо Солонгост ямар аргачлалаар хийж гэн тэ сүүлийн үед за энэ талаарх мэдээллийг хөгжлүүлэгчдэд одоо зайнаас эмчээсээ шууд онлайнаар одоо мэдээлэл аваад одоо бүх мэдээллийг хүргэх юм үйлчилгээ байгаа. Энэ үйлчилгээ нь бол зөвхөн Монголдо төдөөгүй Солонгосын эмнэлгүүдэд бол ингээд нэвтрээд явж байгаа ийм төв. Ийм амплтуурын нэг тасаг гэж ойлгоход бол. Тэгэхээр нэг энд одоо ингээд одоо манай анагаахын тий одоо нэг тоног төхөөрөмжийн техникийн хүчин чадал хүрэлцэхгүй бол зүгээр л одоо нөгөө зураг юмыг нь шууд тийшээ явуулаад нарийн мэргэжлийн илүү наривчлсан тэр одоо оншиг тогтоох боломжтой гэж ойлгох гээд шүү дээ тий. Манайд Монголдо бол онцлогоонд шаардлагатай шинжилгээ, төр онцлогооны нарийн шинжилгээнүүдийг бол бүгд хийгдэж байгаа. За энэ шинжилгээнүүдээр үндэслээд Монголдох хэмжээсээ онцлог тодруулж болох нь байна. Мөн одоо тухайн шинжилгээгээ Солонгос руу одоо манай дээр нарийн мэргэжлийн орчуулга хийлгээд Солонгост нарийн мэргэжлийн эмчдэрээ цаг аваад онцлогоо хийх боломжтой гэсэн үг. Тэгэхээр оюун сүрэн эмчийн хувьд та яг хэлэхгүй те яг ямар төрлийн одоо онштой те ямар төрлийн одоо өвчлөлтөө эмгэгтэй ийм хүмүүс яг энэ одоо нөгөө зайн үзлэг онцлогоо хийлгэх боломжтой байдгийн би энэ талаас нь бас эмч хүний хувьд тайлбарлаж өгөхгүй юу? За ер нь бол яг Монголд онцлогдох боломжгүй шин тодорхойгүй байгаа хүмүүс бол ер нь бол ихэнх нь бол ханддаг. Гэхдээ зарим тохиолдолд бол бас өөрийнхөө хүсэлтээр те Солонгос улсад зориод бас эмчилгээ хийлгэмээр байна гэсэн хүмүүст бас хандаж болдог. За тэгээд ихэнх тохиолдолд бол одоо хавдрын кейстэй одоо бүхэл төрлийн хавдар байна. За хүүхдийн хавдар, тэгэл тарих толгойн хавдар, элэг 5 цул эрхтний хавдар ч юм уу те. Энэ чиглэлээр илүү хандж ийн. Дээрээс нь одоо нөгөө мэдрэлийн талын нуруу нугасны гэмтэл мэдрэл энэ талаар бол ер нь төлхөө ханддаг байгаа. За тэгээд манай төвд одоо нөгөө хандсанараа 3 шатлалт аргаар одоо хариу авах боломжтой байдаг. За эхнийх нь болохоор 1-р шатны хариу гэж байгаа. За энэ дээр нь одоо оншин тодорцсон хүмүүстээр хөвчлөө одоо Солонгост очоод ямар эмчилгээний аргууд байдгийг одоо хэдэн дөрөвний зардал гардыг хэдийн хугацаар байшин шаардлагатай гэсэн одоо ерөнхий мэдээллийг авах боломжтой байдаг бол 2-р шатны хариун дээр нь болохоор яг нөгөө нарийн мэргэжлийн Солонгос эмчдэрээ бүх материал минь ороод эмч маань одоо дэлгэрэнгүй үзлэг одоо онцлогоо хийгээд өвчтөн маань асуух асуулт байх юм бол тэн дээрээ бичсэн байх юм бол асуултныхан дагуу одоо хариултаа өгөөд ингээ цаас хэлбэрээр ингээ хариу ирдэг байгаа. За 3-р шатны хариу нь болохоор одоо нөгөө манай төв дээр ингээ дэлгэц байгаа. За тэр дэлгэцээрээ одоо Солонгос эмчдэрээ цагаа захиалаад онлайнаар шууд ингээ харьцаад уулзалт хийгээд одоо үзлэг зөвлөгөөнд хамрагдах боломжтой байдаг. Энэ бол одоо нөгөө маш олон хүнд одоо тийшээгээ бүр очиод үзүүлэхийн зардал мөнгийг те тухайн хувь хүний одоо нөгөө энэ санхүүг нь маш хэмнэж байгаа маш одоо ач холбогдолтой үзлэг байна л гэж би харах гэдэг юм зөв үү? Ер нь бол санхүү хэмнэн цаг хугацаа бас хэмнэн заавал шаардлагагүй хүмүүс тийшээ очиод авах нь бол шаардлагагүй. Яг хөө зүгээр Монгол эмчдэр одоо үзүүлээд оншин тодорхойгүй байлаа гэхэд тэр эмч рүү хандаад оншин тодорчих юм бол бас эндээ эмчлүүлэх шаардлагатай бол эндээ эмчилгээг авчиж болно. Тий. Бүр боломжгүй байх юм бол одоо манай төвөр дахиад зуршлуулад одоо эмнэлгийн визээ бүрдүүлээд ингээд Солонгос руу хандах бол бүрэн боломжтой байна. Яг одоо энэ зайн үзлэг онцлогоонд ер нь хүмүүс хэрэг хамрагдаж байна. Хэрэг хүн одоо энэ яг энэ аргачлалыг те ашиглаж одоо оншоо тодорхойлуулж байна. Тийм одоо юм байгаа юу те? За манай төв маань болохоор яг Солонгост очоод яаж үзлэгт хамрагддаг, яаж эмчтэй
уулздаг, зөвлөгөө авдаг. Яг тэр одоо нөхцөл болцоог ингээд тогтчулт үйлчлэгээ ингээд хийгээ явж байгаа учраас хүмүүс маань маш сэтгэл хангалуун байдаг. За шууд орно шууд эмчтэйгээ асуугаад яг асуухыг хүссэн тэр асуулт эргэлзээгээ тайлаад дэлгэрэнгүй мэдээлэл аваад явдаг байгаа. За тэгэхээр эрэхтэй бас тодорхой хэмжээний бэлтгэлүүдийг хангаж ирдэг байгаа. За тухайлбал одоо яг ямар бэлтгэл авах вэ? Мэдээж одоо энд хандын тий энэ аюу айтайхан юм гэж үзээ сууж байгаа яг одоо тодорхой шалтгаантай ийм хүмүүс бол байгаа байх. Эдгээр хүмүүст юу зөвлөх вэ? За ер нь бол ихэвчлэн нөгөө нэг оншоо тодруулах гэж байгаа хүмүүс байдаг учраас нөгөө шинжилгээнийхээ материалуудтай яг эртгэлтэй. Гэхдээ нөгөө солонгос талд болохоор илүү одоо бүх талын шинжилгээг үзээд эцсийн дүгнэлтэд гардаг учраас ганц нэг шинжилгээ дутуу байдаг. Тийм учраас нөгөө манай төв дээр хэлж ирээд одоо би бүх материалтай танилцаад шаардлагатай гэх юм бол одоо нэмэлтээр шинжилгээний төлөвлөж өгдөг. Хангалттай байх юм бол одоо материалыг хүлээж аваад орчуулад тэгээ цааш нь бол илгээдэг. Тэгэхээр ер нь бол манай төв дээр ирэх байгаа хүмүүс өөрт байгаа бүхэл төрлийн одоо эмнэлгийн бичиг баримттайгаар эхний ээлжинд хүрээд ирэхэд болно гэсэн. Тэгээд цааш нөгөө чиглүүлээд явчихна гэсэн. Гадаад паспорт. Тийм, гадаад паспорт одоо өөр хонтой хувийн одоо бичиг баримтуудтайгаа ирэхэд болно. Одоо яг би бас харж байхаар зарим солонгос эмчнэр маань бас Монголд ирж үзлэг онцлогоо хийдэг шүү дээ. Нэг шаардлагатай тохиолдолд энэ талаар бас ярихгүй тий. За бид бол 2020 онд байгуулагдсанаас хойш бол нийгмийн хариуцлагынхаа хүрээнд хамтарч ажилладаг 25 гаруй эмнэлгээ бас маань зүрх судасны, за чих амар хоолой, нурууны нугас мэдрэлийн мэс заслын эмч, бамбаа булчирхайн, хавдрын мэс заслын эмч гэдэг эдгээр эмчнүүдийг урьж одоо үнэгүй үзлэг онцлогоонуудыг хийж ирсэн. За ер нь бол байнга өдрөл болгон идэвхтэй байхыг хичээж байгаа. За тэгээд 23 онд мөн бид нэр Солонгос руу Сүнчгийн их сургуулийн эмнэлэгт одоо 2 өсвөр насны 2 охины сонсголын бэрхшээлтэй 2 охиныг авч явж 100% эмчилгээний зардлын Солонгос талаас таагаад за тэгээд мэс заслын амжилттай болоод одоо сонсдог болсон. Нийгмийн харилцаанд ороод хүүхдүүдтэйгээ хамтдаа хичээлдээ суралцаад явж байгаа юм баяртай бидэнүүд бас байгаа. 안녕하십니까. 저는 삼성서울병원 비뇨학과 서성일입니다. 저는 주로 신장암과 전립선암 분야의 수술을 담당하는 외과 의사입니다. 특히 신장 기능을 최대한 보존하면서 신장암만을 제거하는 부분 신절제술, 그중에서 로봇을 이용한 부분 신절제술을 많이 시행하고 있으며 지금까지 총 2,500례 이상의 신장암 수술을 시행하였고 2008년부터 지금까지 1,400례 이상의 로봇 부분 신절제술을 시행하였습니다. 이는 단일 기관에서 시행한 로봇 부분 신절제술 분야에서 세계적으로도 손꼽을 만한 성과입니다. 저희들은 다빈치 로봇 시스템을 이용하여 수술을 합니다. 로봇 수술의 경우 최대 10배까지 수술 부위를 확대할 수 있고 고화질의 3차원 영상으로 수술 부위를 보면서 수술할 수 있기 때문에 혈관, 신경 등 해부학적인 구조물들을 정확히 확인하며 수술할 수가 있습니다. 개복 수술과 비교하였을 때 수술 절개창이 작아서 흉터도 거의 없고 복부 절개를 하지 않기 때문에 수술 후 회복 시 통증도 훨씬 적고 회복 기간도 빠른 장점들이 있습니다. 기본적으로는 거의 대부분의 부분 신절제술의 경우 로봇 수술을 적용할 수가 있습니다. 신장암 수술의 경우 암이 발생한 위치나 크기에 따라 기존의 복강경을 이용한 부분 절제술이 불가능한 경우들이 적지 않은데 로봇을 이용할 경우 이렇게 수술이 어려운 부위에 발생한 신장암의 경우에도 부분 절제술을 시행할 수가 있습니다. 신장암에 대한 로봇을 이용한 부분 신절제술의 경우 수술 후 약 4일 정도면 퇴원이 가능합니다. 전립선암의 수술의 경우에는 수술 후 요도 카테타를 제거하고 퇴원하기 때문에 보통 수술 후 6일째 퇴원하게 됩니다. 안녕하세요. 저는 삼성서울병원 방사선종양학과 전문의 임도훈입니다. 그러니까 방사선 치료를 한 지는 1995년부터 시작을 했고요. 본격적으로 전문의로서 이 분야에서 환자를 진료한 것은 지난 2002년부터 시작을 했습니다. 그래서 현재
20년째 방사선종양학과 전문의로 활동을 하고 있습니다. 저의 전문 진료 분야는 뇌종양, 소화기 종양, 그리고 육종, 또 이제 임파종 종류를 같이 보고 있습니다. 그렇지만 저의 주로 보는 종양은 이제 소화 종양인데요. 소화는 발생하는 부위에 상관없이 모든 소화 종양을 진료하고 있습니다. 우리 삼성서울병원은 아주 최첨단의 양성자 치료기를 보유하고 있어서 소화 종양의 방사선 치료에 특화된 병원이고 제가 주로 그 분야를 담당하고 있습니다. 방사선 치료는 크게 두 가지 방법이 있습니다. 어떤 방사선을 이용하느냐에 따라 두 가지로 나눌 수 있는데 이제 엑스레이를 이용해서 치료하는 방사선 치료가 있고 양성자라는 이제 조그만 알갱이를 이용해서 암을 치료하는 그 두 가지로 나눕니다. 그래서 양성자 치료는 방사선 치료의 한 종류인데 양성자라는 입자를 이용해서 치료를 하고 있고요. 특징은 엑스레이는 우리가 방사선 치료할 때 종양 주변부에 방사선을 영향을 좀 많이 주는 편입니다. 그래서 그에 따른 부작용이 발생될 수 있는 반면에 양성자는 방사선이 주로 종양에 국한되어 도사가 되기 때문에 엑스레이 치료에 비해서 정상 조직의 부작용을 최소화시킬 수 있는 장점이 있는 첨단 방사선 치료입니다. 소화에 국한돼서 말씀드리면은 양성자 치료기로는 이제 엑스레이로 치료할 수 있는 모든 암에 적용을 양성자 치료로 할 수가 있습니다. 특히 이제 엑스레이 방사선 치료에서 비교했을 때 양성자 치료의 장점을 극대화시킬 수 있는 종양에 주로 이제 양성자 치료를 적용하는데 그 대표적인 게 이제 소화 종양이죠. 소화는 모든 조직이 아직 발달 중인 시기이기 때문에 양성자를 이용하면은 종양 주변에 조사되는 방사선 양을 최소화시킬 수 있어서 방사선 치료에 발생할 수 있는 발달 장애 등 그런 여러 장애를 피할 수 있습니다. 그리고 특히 뇌에 발생하는 소화 뇌종양은 양성자 치료가 반드시 필요한 종양입니다. 그래서 주로 양성자 치료기로는 소아암, 그중에 특히 소화 뇌종양을 가장 많이 치료하고 있습니다. 저는 삼성서울병원 혈액종양내과 전문의 장준호 교수입니다. 제 전문 분야는 재생불량빈혈, 혈소판 감소증 등 양성 혈액질환과 급성백혈병, 골수형성 이상 증후군 등의 악성 혈액질환을 보고 있습니다. 이러한 질환에 대한 치료로서 우리가 항암 화학요법 그리고 동종조혈모세포 이식술을 해서 환자를 완치시키는 게 지금 저의 목표입니다. 네, 급성백혈병의 증상은 비특이적입니다. 감기 증상과 비슷해서 초기에는 감기라고 생각하는 경우가 많습니다. 하지만 이러한 증상들이 더욱 심해지고 도저히 견딜 수 없는 상황이 되기 때문에 병원에 오게 됩니다. 급성백혈병의 진단은 골수검사를 통해서 우리가 확진을 할 수가 있습니다. 골수검사를 통해서 얻어진 골수를 통해서 슬라이드 검사, 플로사이토메트리 여러 가지 염색법을 이용해서 우리가 급성백혈병의 A형과 급성백혈병의 분류를 하게 됩니다. 급성백혈병의 치료는 가장 중요한 것은 항암 화학요법과 예후를 따라서 동종조혈모세포 이식술을 시행하는 것이 치료의 근간입니다. 이렇게 치료를 하게 되면 약 50% 이상의 환자에서 완치가 가능하다는 것이 가장 큰 특징이라고 할 수가 있겠습니다. 급성백혈병의 치료는 상당히 복잡하고 힘들지만 다른 악성 질환과는 달리 완치가 된다는 그리고 완치율이 높다는 것이 이 질환의 특징이라고 할 수 있겠습니다. 안녕하세요. 삼성서울병원 장기이식센터에서 간 이식을 담당하고 있는 장기이식 전문간호사 홍승희입니다. 저는 간이식과 관련된 의학적, 법적, 행정적인 절차가 원활하게 이루어질 수 있도록 상담과 조정, 중재, 그리고 교육하는 업무를 맡고 있습니다. 지금부터 한국에서 간 이식 수술을 받고자 하는 외국인 환자분들을 위해 궁금한 점을 시원하게 답변 드리겠습니다. 외국인도 한국에서 뇌사자로부터 이식을 받을 수는 있습니다만 이식 대기자로 등록하기 위해서는 등록 신청일 기준 최소 1년 이상 연속하여 국내에 체류하여야 합니다. 네, 생체 간이식만 우선 가능합니다. 삼성서울병원 간 이식팀은 1년에 약 150여 건의 이식을 진행하고 있는데
이 중 75%가 생체 간이식입니다. 특히 모든 기증자의 간 절제술을 복강경으로 진행하고 있어 기증자의 만족도가 매우 높을 뿐만 아니라 그 술기는 세계적으로도 인정받고 있습니다. 네, 한국에서는 2000년부터 이식 관련 법이 시행되고 있고 불법 장기 매매를 막기 위해 모든 생체 이식 수술은 국가의 승인을 받아야만 합니다. 그래서 환자의 법적 배우자, 직계 존 비속, 형제 자매, 그리고 사촌 이내 친족만 기증 가능합니다. 아니요, 그렇지 않습니다. 한국인과 크게 다르지 않습니다. 간 이식을 결정하기 위해 이식외과 교수님과 진료 후 저와 같은 장기 이식 전문 간호사와 간 이식의 방법과 절차, 비용, 경과, 투약, 합병증, 예후, 그리고 퇴원 후 관리 방법에 대해 상담 및 교육을 받게 됩니다. 다음으로 기증자와 수혜자 모두 수술이 가능한지 확인하기 위해 여러 가지 검사를 진행합니다. 기증자와 기증자의 법적 보호자는 사회복지사와의 상담을 통해 기증 순수성을 평가받고 기증 동의서를 작성합니다. 이때 기증자와 수혜자의 가족 관계를 확인할 수 있는 서류도 제출해야 합니다. 가족관계 확인 서류의 경우 한국으로 오기 전에 자국 원본 서류와 한국어 번역본에 대해 아포스티유를 받아와야 합니다. 위의 자료를 국립장기조직혈액관리원에 제출한 후 승인을 받아야 수술을 진행할 수 있습니다. 승인에 소요되는 기간은 30일입니다. 삼성서울병원에서는 외국인 환자의 생체 간이식에 문제가 없도록 장기이식 전문 간호사와 사회복지사 그리고 국제진료센터에서 전 과정을 지원해 드리고 있습니다. 이 영상이 한국에서 간이식을 받고자 하는 외국인 환자분들에게 큰 도움이 되었으면 합니다. 앞으로 이어질 2편, 3편에서 간이식 수술에 대한 자세한 이야기를 들려드릴 예정이니 많은 기대 부탁드립니다. 감사합니다. 네, 안녕하세요. 저는 삼성서울병원 이식외과의 김종만입니다. 간암, 또 간종양의 간 절제술 및 또 간이식을 하고 있습니다. 미국이나 유럽 같은 경우는 뇌사자 간이식을 시행하고 있습니다. 그러나 현재 우리나라에서는 뇌사자가 굉장히 적어서 많은 환자분들이 간이식이 필요한데도 이식을 받지 못하고 있습니다. 그렇다 보니까 이제 생체 부분 간이식이 광범위하게 시행되고 있고, 현재 생체 부분 간이식 후 1년 생존율은 전체 97, 8% 정도, 2년 생존율은 한 4, 5%, 3년 생존율은 거의 한 83%로 굉장히 우수한 성적을 보여주고 있는데, 현재 생체 부분 간이식을 할 때 간암 환자의 경우는 수술 성공률이 거의 99%에 가까울 정도로 거의 수술로 인해서 환자가 사망을 하지는 않습니다. 우선 뇌사자가 적다 보니까 생체 부분 간이식에 대해서 관심을 굉장히 많이 갖게 되었습니다. 그리고 또한 우리나라 한국 같은 경우는 B형 간염이 굉장히 광범위하게 퍼져 있다 보니까 간암 환자들도 굉장히 많습니다. 특히 우리 병원의 경우는 많은 간암 환자들로 인해 많은 수술 시기의 향상으로 생체 부분 간이식이 더욱더 수월하게 시행되어지고 있고, 그와 더불어 간 공여자에 대해서도 복강경으로도 거의 전체 100% 다 시행하고 있습니다. 안녕하세요. 저는 삼성서울병원에서 간이식 수술을 하고 있는 최규성이라고 합니다. 장기이식센터와 간암센터에서 일하고 있습니다. 네, 일반적으로 기증자 수술을 하고 나서 환자들은 한 열흘 정도 되면 퇴원을 하거든요. 5일에서 열흘 사이에 퇴원을 하게 되는데, 그리고 2주 뒤에 병원에 오게 됩니다. 그때 시행한 간 기능 검사를 보면 보통 수술하기 전 기능과 똑같습니다. 그러니까 보통 수술하고 3주 정도가 지나게 되면 혈청학적 검사에서 보이는 검사 기능은 100% 돌아와 있습니다. 하지만 환자가 느끼는 불편감도 조금 남아있고, 형태학적으로는 여전히 큰 간을 잘라냈기 때문에 간이 다 자라있지는 않습니다. 하지만 그 시기부터 2주 정도 뒤에 CT를 찍어보게 되면
이미 간은 원래 간의 90%에서 95% 정도 자라 있습니다. 결론부터 말씀드리면 기능적으로는 약 3주 정도 되게 되면 회복되고 형태학적으로는 4주에서 5주 정도 되게 되면 간의 크기는 원래 크기의 90에서 95% 정도 자라게 됩니다. 네, 나이 제한은 의학적인 판단과 사회 경제적 판단을 동시에 필요로 합니다. 예를 들어 설명드리면 초고령 사회인 일본의 경우는 상한선의 나이가 70세에 육박하고 있습니다. 사회 구성원 자체가 이미 한참 고령 사회로 바뀌어 있기 때문에 젊은 사람이 없습니다. 결국 수혜자도 기증자도 모두 다 고령인 사회가 될 수밖에 없죠. 초고령화 사회인 대한민국에서는 현재 약 65세 정도를 기준으로 하고 있고요. 또 많이 궁금해하시는 것 중에 하나는 기증을 할 수 있는 최저 연령에 대해서 궁금해하는데요. 이것은 여러 가지 논쟁이 있지만 사회적인 판단 능력을 가지고 있어야 되고 의학적으로 본인의 몸에 생길 수 있는 여러 가지를 적절하게 판단할 수 있는 사회 경제적인 책임을 질 수 있는 나이를 기준으로 하고 있기 때문에 대한민국에서 법적으로는 현재 16세를 기준으로 하고 있고 미국 같은 경우에는 성인 연령이 18세 혹은 주에 따라서는 20세를 기준으로 하는 주도 있습니다. 네, 복강경 간 기증자 수술을 하게 되면 몸에 한 5개 정도의 구멍이 뚫립니다. 크게는 한 2cm, 작게는 1cm 정도의 구멍이 뚫리게 되고요. 이 구멍들은 다 크게 보이지 않는 상처로 잘 봉합해 드립니다. 하지만 간을 결국 적출해야 되는데요. 크게는 약 1kg, 작게는 200~300g 정도 되는 이식편을 저희가 꺼내야 하는데 그 간을 꺼낼 때는 눈에 보이지 않는 자리로 열어드리죠. 그래서 흔히 말하는 제왕절개를 하는 팬티라인 아래쪽의 상처를 열어서 그쪽으로 간을 꺼내게 되는데요. 육안적으로는 잘 보이지가 않게 됩니다. 근데 이 상처 때문에 가끔 출산하는데 문제가 있냐고 걱정하시는 분들이 있는데 자연분만이나 제왕절개 모두 다 아무런 문제가 되지 않습니다. 네, 통상적으로는 수결이 가능한 혈액형 안에서 고전적으로 간 이식을 해왔습니다. 쉽게 말씀드리면 O형인 기증자는 누구에게나 줄 수 있고 AB형인 수혜자는 모든 혈액형의 기증자로부터 받을 수 있는 게 통상적인 고전적인 간 이식입니다. 여전히 뇌사장 간 이식에서는 이 기준이 유효하고요. 하지만 생체 간 이식 같은 경우에는 이 기준을 넘어서기 위한 많은 연구들을 통해서 혈장 교환술이라는 걸 시도하게 됩니다. 그래서 환자의 몸에 있는 특정 혈액형에 대한 항체를 걸러내게 되면 과거에는 불가능했던 혈액형의 장병을 넘어설 수 있는 그런 방법으로 간 이식이 가능해질 수 있습니다. 일단 기증자가 충분히 건강하다고 확신이 들고, 두 번째는 의학적으로 남는 간이 충분하고, 그리고 기증하는 간도 수혜자한테 받는 쪽이 충분하다고 판단이 될 때 수술은 진행되게 되고요. 수술은 통상 저희 병원 같은 경우에 정규 시간이 8시에 환자가 수술방에 가게 되면 9시 정도에 마취와 수술 준비가 끝나게 되고 9시에 수술이 시작이 되면 보통 12시 이전에 간 적출술은 끝나게 됩니다. 그 이후에 정리 시간이 한 30분 정도 있게 되고 결국 환자는 1시 정도가 되면 회복실로 가게 되고 병실로 갈 때는 한 2시 정도가 되면 병실로 가는 코스로 진행이 됩니다. 과거에는 길게 보면 오후 4시, 6시 이렇게까지 진행되는 경우도 있었는데요. 수술이 표준화되다 보니까 여러 가지 경험이 많이 쌓여서 지금은 특별한 문제가 없는 경우면 말씀드린 그 정도의 시간 이내에 모든 수술은 다 이루어질 수 있습니다. 일단 첫 번째는 이 사람이 건강한가에 대한 검사를 하는 거죠. 우리가 보통 말하는 건강검진과 유사한 검사인데요. 건강하고 특별한 지병이 없다면 누구나 가능한 기증자가 될 수 있습니다. 하지만 또 더 중요한 건 기증하는 간과 남는 간의 비율이 중요한 건데요. 통상적으로 간 절제술을 봤을 때는 우리가 최대한 도전적으로 간을 자를 때는 남는 간을 20%에서 25% 정도까지 볼 수는 있습니다. 하지만 기증자의 안전을 위해서는 삼성서울병원 같은 경우에는 30% 정도의 남는 간이 있는 경우를 적합한 기증자로 보고요. 이 두 가지 조건이 만족된다면 기증수술은 진행이 가능합니다. 네. 간 이식 수술에서 가장 중요한 건 결국 환자의 안전과 생명인데요. 불행히도 전 세계적으로는 약 0.03% 정도의 사망률이 보고되고 있습니다. 대부분의 사망은 크지 않은 센터에서 일어나고 있고요. 한국에 있는 큰 센터들, 삼성서울병원을 포함한 대규모의 센터에서는 현재 보고된 사망 사례는 거의 없습니다.
하지만 어쨌건 의료진은 언제든 생길 수 있는 불가항력적인 문제에 대비하기 위해서 항상 최선을 다하고 있고 수없이 많은 안전장치를 확보하고 있습니다. 저희 병원에서 아직까지 이런 안전장치 덕분에 특별히 문제없이 지금까지 생체 간이식은 아주 잘 진행되고 있습니다. 삼성서울병원이 간이식을 시작한 초창기는 1990년대 중반이었습니다. 당시 저희는 수없이 많은 외국의 사례를 공부하고 배웠고 또 현장에 나가서 더 많은 기회를 공부할 수 있는 기회를 가지고 많은 사례들을 배워왔고 지금은 당당히 전 세계에서 최고의 수준에 있는 생체 간이식 센터가 되어 있습니다. 반대로 얘기하면 저희가 그동안 수없이 많은 외국의 선생님들한테 배웠던 것을 이제는 돌려드릴 시기가 된 거죠. 그러니까 저희 센터를 찾아주신 외국의 수많은 환자들은 반대로 얘기하면 저희의 수많은 선생님들의 한편의 가족이라고 생각합니다. 그분들에게 새 생명을 돌려드리는 일에 저희는 국가와 민족과 인종을 가리지 않고 언제나 최선을 다하겠습니다. 감사합니다. Одоо яг энэ зайн үслэг онцлогооны төвд одоо тий хандгаж байгаа энэ хүмүүст одоо зориулж ямар одоо зөвлөгөө хэлэх вэ? За манай Солонгос эмнэлгүүдийн зайн үслэг онцлогооны төвийг болохоор Солонгос эмнэлэг рүүгээ хамдаад одоо зайн үзлэгт орохоос гадна ер нь нэг цэгийн үйлчилгээ гэж ойлгоход болно. За энэ үйлчилгээ нь ямар үйлчилгээнд авах боломжтой вэ гэхлээр одоо Солонгос руу аялаарч явж иж болно шүү дээ. Ажиллаар ч юм уу явах шаардлага ажлынхаа явцаар одоо Солонгос эмнэлэгт багц шинжилгээнд орж болж байна те. За тэгэхээр шууд очиод үзүүлэхээр цаг байхгүй хүлээлттэй байна. Тийм учраас явхаас өмнө бид манай төвөр дамжуулаад үзлэгийн цагаа захиалаад явах боломжтой. Мөн одоо хүнд оншоор онцлогдсон Солонгосыг зорж байгаа хүмүүс маань эрүүл мэндийн визэнд яаж ордгийг хаана хандхаа мэдэхгүй бас төлбөр мөнгөө илүү зарах, хүнд залилуулах тохиолдлуудаас өнгөрсөн хугацаанд их гарч ирсэн л да. Тэгэхээр манай төв дээр хандаад бас цагаа захиалаад биднээр урилга аваад албан ёсоор эрүүл мэндийнхаа визэнд орох боломжтой. За мөн Солонгостой одоо мис засал болон эмчилгээ үйлчилгээд ороод ирсэн үйлчлүүлэгч маань 1 сар, 3 сар, 6 сар жилдээ нэг удаа хянуулаад явдаг штеп. Тэр хянуулах болгондоо Солонгос руу өндөр зардал гарч явах шаардлагагүйгээр одоо манай төв дээр сүүлийн 1-7 хоног дотор хийлгсэн шинжилгээг авч ирээд эмчтэрээ цагаа аваад ингээд хяналтын үзлэгтээ ороод явах боломжтой. За тэгээд Солонгос руу эмнэлгээр явж байгаа үйлчлүүлэгч мэргэжлийн одоо орчуулагч, Солонгосны орчуулагч шаардлагатай бол бид нэр тандаж болно, тосолт үйлчилгээ хийж болно. Тийм учраас бид нар энийг болохоор нэг цагийн үйлчилгээ гэж хэлээд байгаа. Тийм байна. Яг нөгөө цогц үйлчилгээ биш тийм энэ чинь ерөөсөө тэнд одоо зүгээр ингээд явж явахдаа ч гэсэндээ би нэг энэ эмнэлэгт би ингээд нэг чанартайгаан шиг шинжилгээ өгөөд өөрийнхөө би одоо физиологийг те ямар хөө төвшөнд байгааг мэдчихэх юм бол танад хандаад урьдчилаад хүртэл цагаа авчих боломжтой юм шүү дээ тий. Бүхэл цогц үйлчилгээг энэ зайн үслэг онцлогооны төв олгож байна л гэж хэлэх гэдэг тийм. Бас бид нар нэмэлтээр Монголд байгаа эмч нарийн мэргэжлийнхаа эмч нартай бас нээлттэй үйл ажиллагаануудыг хийж байгаа. За эмч нар маань бас Солонгост очиж дадлагжих, за тэгээд мэргэжил дэвшлүүлэх, чадахжуулах, богино урт болон богино хугацааны одоо сургалтуудад хамрагдаад явах үйл ажиллагаануудыг одоо бид нар жил болгон хийгээ явж байгаа. За баярлалаа та бүхэнд. Баярлалаа. За өнөөдөр эрүүл амьдрал цай нэвтрүүлгийн зочноор Солонгос эмнэлгүүдийн зайн үслэг онцлогооны төвийн эмч Оюн Сүрэн болон менежер Юмжир Дулам Сүрэн нар урагдан оролцож бидэнд бас төвийнхаа үйл ажиллагааны талаар за мөн одоо Бүгд найрамдах Солонгос улс руу хэрвээ эрүүл мэндийн чиглэлээр явах гэж байгаа бол одоо яг чанартай зөвлөгөө мэдээллүүдийг эндээс өгөх нь мөн одоо тэнд одоо холбогдох шаардлагатай бүхий л одоо энэ боломжуудыг бас энэ төвөөс бас авах боломжтой байна гэдэг энэхүү мэдээллүүд өглөө. Урагдан оролцож бидэнд бас мэдээлэл өгсөн та нарт баярлалаа. Баярлалаа. За ажилд амжилт хүсье. Амжилт хүсье. За үзэгчдээ эрүүл амьдрал цай нэвтрүүлэг энэ хүрээд өндөрлөж байна. Үзэгч та бүхэн дараагийн дугаараар уулзлаа. Баяртай үзэгчдээ.